Maulan dito ngayon, guys. Namulaklak na sila, guys. Ang ganda, no? Siya din, ang laki niya. Ito. Ito na yung pinsan ko. Ayaw ko niya. Si ate. Kaya nga, wala kang sagot eh. Hindi na may sa hotel, guys. I-check-in ko na yung pinsan ko. This one. Counter. Ang kuya ko, bawd man ni, oy. Hinahinay lang dahil kay Kapoy. Lucha. Lagi ka nagsisariyan. Pag hinay, dahil. Relax ka dito, dahil. Hindi na kuli, dahil, oy. Dahoroy. Halika, akin na yung ID mo, dahil. Hello. Pwede ka mag-apply nga ni Tiglaw. Bisan tigil, ay hindi. Pwede kay bugat. Hindi kama, day. Bawal pala sa'yo ang kama, day. Kay arsa-arsa. Okay ra, og maglinis sa kuanday ka ng Basta linis. kagaya sa akin, mga factory na aday. Na mga sig kulit na ho. Si David ayaw niya. Kay gusto na dyan lang talaga sa ako, sa amo ko. Nagsige man kog pangita din. Daghan na jud sig message na ho. Sige sila message na ho. 101. Sa gagil niya diha mangi-translate. Ito yung room ng pinsan ko, guys. Left is gross. Da pingso? Pingso. Pingso? Don't smoke. Sisi. Gamay lang siya dahil. Inga magkundi bed. Okay ra, oy. Yan yung bunk bed ni Inday. Sige, lagi ang nadugay mi day kay nagpili-pili. Lang cute o bunk bed. Yan matulog si Inday. Pwede man adto ang ulo ni mo day. Sakto nito. Halik, ibutang na yung bag day. Andito yung room. Halika. Ay, the girls. Kuan na day. Hindi. Dito ka maligo ngayon. Dito ka. Girl na. Boy man ano. Man, this one man. And the girl is this one. Limpyo. Wow. Wow. Wala ni Dota, oy. Dito ka maligo, day. Wow. Ang linis, day, wa man gitanggal aghugaw. Magitanggal aghugaw, day. Wala, parang may tao man siguro. Dito siguro, kalawa. Ladies only. Ito yung pang babae. Yan, may dalawang liguan. Dito pwedeng maligo. Sa tambal na yan, kaliguanan. Yan. Yan, do not use. Salaway, sumo do not use. Basing barado. Hindi yung blower daw, day. Wala yung tagalinis nila, barado, day. Ayan. May kamera. Tapos, pwede dito maglaba. Kuya, wag color, May camera dito, guys. Yan, ang cute, no? Pauwi na ako, guys. Ito yung mga hotel na hindi backpacker. Dito yung hindi backpacker. Dito yung exit. Ito naman ay, ang laki, no? Ang daming room, Ang daming room, ang galing. Far. Yan. Wow. Yan. Nasa 3rd floor pala to, guys. Yan. Click Hotel. Lahi pala ito yung Click Hotel. Love Hotel pala, number 3. Pauwi na ako, guys. Ito pala yung outside. May family mart dito. Royal Hotel. Tapos, may pintang dito. May pagkainan dito, guys.
Tapos may Jack Craft Bear and Bisto. Dito yung hotel guys. Ayan. Taipei Main. Tapos may MRT dito. Yan. May MRT. Pala dito tayo pumasok dayo. Yan oh. Sa hotel. Pwede dyan tayo mag-entrance. Ayan, pwede pala dyan. Tapos ito. Hmm. Hmm. Deal. Like you. Marilyn. Yes. Itong nilalagyan ko ng money guys. Nandito na. Ito yung route map ng MRT guys. Yan o, route map. Legend. Winho Brown, Tamsu Red, Green, Songsan, Banan Blue, Circular Line. Yan. Yan yung mga tourist spot naman. I-scan mo lang yan. Pwede na. Yan o. Hindi ka na lalabas niyan guys. Ikot-ikot lang. Ito naman yung akin guys. Taga Sinsuang ako. Yan ito. Si Inday. Taga dito si Inday. Taga Blue dyan ako. Tapos nandito ngayon si Inday. Taipei Main. Taipei Main, nandito lahat ng istasyon. Bus, MRT, yan. Hospital. Hospital. Sa there is Banqiao. Xiaopupu House. Xiaopupu House. Pansin pala to guys. Oh, pansin. Next station, Banqiao Station. Big Mountain. Mountain. 又是在 Banqiao Station. 又是
Mabagal siya tumakbo guys. Lala. Pag sabi kong mabagal, bumilis. Ang galing no, yung driver nasa likod. Nasa likod. Niya ako yung nag-drive. Alam, kaya wala. Nag-driver ani guys, tuwas likod. Ako nag-drive karon. Ala. Tapos ganin na to. Binilisan ko na guys. Ala. Nakino. Walang traffic. Kuryente yung nakakonect sa ilalim guys. Tapos wala na. Wala. Yung tinitingnan ng driver, yung camera lang siguro. Dito na kami. Transfer me of blue line guys. Stop. Para. Gamay no? Gamay. Change kami sa Sinfood guys. And may malaking building. Nandyan yung bahay ng auntie ni David. Mayaman yung asawa eh. May ano ba? Boss, manager, amo. I finish? Go ahead, go ahead. Go ahead. Daghan ang tao guys. Oh. Basta Taipei main station, daghan tao. Punta tayo sa Key Underground Mall. Underground Mall. This one. I go here, go home, daddy. There. Only 10. Very cheap. Only 10. Shinkong Mitsubishi Taoyuan Airport. Yan o, front Metro Mall Station. We bring cousin here. In-law siya dati. Ah. Go here, daddy. Ah, here pala. I go here. Here. Mall ang ilalim, guys.